les vagues. is that God make it to Et je make veux water donc te faire to comprendre. move. I want to make you to Satan peut understand. faire souffler les vagues. The devil can make water to move. Satan peut faire souffler les vagues. The devil can take up waves. La vague peut monter. And even the boat go La up. vague peut monter. The boat go up. D'autres même se And renversent. some people will fall. D'autres même se Some renversent. people will fall. Mais ce que tu dois comprendre, But what you have to c'est que understand dans le service, is that in the quel que service, soit le lieu où tu es, wherever you are, quel que soit l'endroit où tu es, wherever you are standing, Dieu est avec toi. God is with you. Mais si tu ne te lèves pas If you don't pour stand avoir la connaissance to have the dans knowledge la révélation, of the revelation, ta vie va dormir. your life will sleep. Ça ne serait pas le problème de Dieu. This will not be the problem of God. On n'a pas compris. They have not understood. Ça ne serait pas le problème de Dieu. This will not be the problem. Ça serait ton problème. It will be your problem. Pourquoi? Why? Parce que tu n'as pas diagnostiqué le lieu. You have not had the diagnostic of the place. Tu n'as pas diagnostiqué le lieu. Diagnostic the place. Tu n'as pas eu la connaissance du You lieu. have not had the understanding of the place. Notre frère Look at your a brother. eu la connaissance d'abord. But your brother have the knowledge first. Il a eu les informations. He had the information. On lui a dit, They says to him, comme je vois là, as you are seeing la tempête, the way, je doute fort. the climate, Il a eu connaissance. he had the knowledge. Mais il a dit, But he said, avec la connaissance-ci, with the knowledge that je I have, marche sur ça. I move on it. Je marche sur I ça. move on it. J'ai l'autorité de Dieu en moi. The authority of Tout ce que je déclare whatever I va declare s'accomplir. will be accomplished. Parce que je sais Because I à know qui j'ai cru. in whom I Et have le believed. Dieu And the dont je God sais that I'm me serving connaît. knows me. Est-ce que quand tu tapes la main sur la poitrine, When you knife your chest, est-ce que Dieu te connaît? does God know you? Est-ce que Dieu te connaît? God know you. Parce que si Dieu te connaît, Because if God know you, tu tapes ta main you knife avec your hand on your assurance. chest with avec assurance. assurance. With assurance. Avec assurance. Assurance. Notre bien-aimé dit, And our brother says, il a dit, he says, nous allons arriver. we are going to, we are Le going Dieu forward. que je sais We will reach because va entraîner notre the barque God that I'm de serving l'autre côté. bring our De boat l'autre on côté. our reef. Mais cependant, dans le livre de Jonas, In the book of le Jonas, serviteur de Dieu, the servant of the il Lord, he dormait. was sleeping. Il He was dormait. sleeping. Il He dormait. was sleeping. Tu me poses souvent des questions. I used to ask myself questions. Je me pose souvent des I questions. used to ask myself questions. Tu es dans un bureau. You are in an office. Il y a les satanistes. There are satanists Il y a there. les occultismes. There are occultists Il y a les there. maraboutages. There are Il y a toutes magicians sortes there. d'incantations. And there are many types of incantations. Tu as la connaissance. You have the knowledge. Et tu dis, And you say, Aka. ah, Et tu attends and you wait there. la promotion. You are waiting La for Bible dit, information. The Bible says il y a eu réunion. there was a meeting. Réunion. There was a Ce meeting. que tu dois comprendre, What you have to c'est qu'il understand y a réunion spirituelle. is that there are spiritual meetings Il y a réunion physique. and there are physical La meetings. réunion physique The physical n'est meetings toujours pas sur ton compte. are not for your C'est toujours account. pour t'accuser. It is to accuse you. La réunion spirituelle, The spiritual c'est meeting pour programmer comment te renverser. is to program how to pull you down. Comment te renverser. Is to program how to Et pull si you t'ont down. renversé spirituellement, And if they have pulled you tu down feras cela spiritually, physiquement. you will have them. You will manifest. Comment on a renversé physically. Jonas? How did C'était they spirituellement. pull Jonah down spiritually? C'était It spirituellement. was spiritually. Spirituellement. Spiritually. Si tu oublies cet essentiel If you forget this essential, par rapport à ta saison, according to your season, la prophétie the prophecy peut descendre. can come down. Mais si tu ne te lèves But pas, if you don't stand, tu ne verras you pas will not see cela s'accomplir the accomplishment comme cela a été as it has programmé. been said and programmed by Pourquoi? God. Why? Parce que tu dors. Because you are sleeping. Tu as la connaissance You have the knowledge. que j'ai l'Esprit de Dieu en You moi. have the spirit. La présence de Dieu en You have moi. the presence. Quand je marque le pas, When I put Dieu it, a marqué deux fois le pas. God put it 2 times. Je marque un I pas. put another Dieu a marqué 3 fois le God pas. put it 3 times. Et il me donne la And victoire. He gave me victory. Pendant que j'arrive, As I reach, mes ennemis s'affaissent my enemies sit down. et sont surpris de ma And they are présence. surprised to see my presence. Ça dépend It depends de la façon dont of the way that tu honores you Dieu. honor God. Comment est-ce que tu l'honores? How are you honoring God? Comment tu l'honores? How are you honoring God? L'un des pièces, One of the essential parts, l'un des pièces one of
the part que j'ai remarqué, that I have c'est found que here Jonas honorait toujours Dieu. is that Jonas always honored God, Bien qu'il dormait, but he was sleeping. mais il honorait toujours Dieu. Those he was sleeping, he honored God. C'est pour dire, This means bien aimé, that brethren, les satanistes Satanists, peuvent faire des réunions, they can have se coordonner, they can se rassembler, they can be leads and te gather concernant, concerning you, te concernant. concerning you. Comme tu dors, As you are tu sleeping, auras les sérieux problèmes. you have serious problems. Les attaques You que have tu attacks. recevras You will receive some parce attacks que tu as refusé de te lever. because you have refused to stand up. En journée, In the daytime, les gens sont en train de travailler. people are walking. Un enfant de Dieu A son est en of train de God faire quoi? is sleeping. Il dort. Je veux donc savoir. I want to know, Pendant que les enfants du monde, when the sont children en of train the de world travailler, are walking, toi tu es en train de faire quoi? what Tu dors. you are doing what? You Tu are dors. sleeping. Tu dors. You are sleeping. Après tu vas dire, And after you will say, Dieu! God! Non. No, Parce qu'il faut te tenir because you have to stand sur l'alliance que tu as avec in the Dieu. covenant that you have with God. Sur l'alliance que tu as avec The Dieu. covenant that you have with God. Tu dois parler. You have to speak. Les réunions The meeting, peuvent se tenir. the meetings can be started. Les organisations Organizations peuvent can se start. tenir. Je vais te rappeler quelque chose. I want to remember you Tu something. peux voir quelqu'un ici, You can see somebody mais il here, est en pleine réunion but he have meeting en Inde. in India, Et c'est ton nom and it is your qui est name la une. that is found there at the first place. Un pasteur est venu me chercher. A pastor come and look at me. Il est venu me chercher A pastor come and pour look aller at me. prier pour un autre pasteur He used to come go and pray for another pastor qui était attaqué de tout. who was under attack. Lui seul He alone, avait un poumon he cancer. have a cancer in Lui his. seul He have avait le sida. hate. Lui seul He avait manque de sang. have Lui lack of seul blood. avait tous les problèmes. He alone have many problems in him. On va essayer ceci. They want to cure this Et one, c'est après qu'on a su qu'il avait le sida. but it is after that they realize that he have hate. Quand on est venu me chercher, When they come and look at me, j'arrive. I reach Je there. le trouve couché. I found him Il dit sleeping. bien aimé, I say, brethren, je sais. I know, Avec le respect, with all the je te respect, respecte. I respect Mais you. ici, But here, il n'y a plus de there respect. is no respect. Parlons Let us en speak repentance. repentance. Je lui dis, I say to him, j'ai eu la connaissance. I have the Étant au knowledge Nigeria, in je Nigeria. voulais prier pour I quelqu'un. wanted to pray to Dieu m'a somebody. dit, God says, sa foi. his faith. Quand je m'assois, When je I dis, see, Seigneur, I say, qu'est-ce God, que tu veux me dire what do you want me to concernant know sa foi? about his Le Seigneur me faith? dit, God il faut says, qu'il confesse. you have to confess. Tant qu'il ne confesse, If you don't il ne confess, sera point you guéri. will not be healed. Cet homme That man, m'a dit, he says, il me dit, il ne connaît rien, il lève les deux mains. he lift up his Il dit, two je ne hands. connais rien. I don't know Il nothing. dit, ok, I Dieu va say, donc te okay, guérir. God will heal you. Parce que tu as dit, Because you have parce que said, moi non plus, je ne t'accuse pas. because I myself, I don't accuse Je ne you. t'accuse pas. I don't Je ne accuse peux you. que te révéler. I have Je knowledge mets, to reveal je mets ma to main sur sa poitrine you. I put my hand on his pour chest prier pour lui. and I pray for him. Devant lui, In front of les gens him, sont guéris. people are healed. Les gens qui viennent après lui, People who come after Sont him, they are guéris. healed. mais devant lui, But in front je of mets him, ma main sur sa when I lay poitrine. my hand on his Dieu me dit, chest, God says, sa foi. his faith. J'enlève ma main. I remove my Je dis, hand. Seigneur, I say, Lord, si c'est sa foi, if it is his qu'est-ce que faith, tu veux que what je do you confesse? want me to understand Il doit here? confesser. You have to confess. Ce même pasteur, That is the same pastor. non, le monsieur, le pasteur est venu me chercher, un The autre pastor pasteur who come collègue, and brought me there pour m'amener chez l'autre to pasteur, another pastor, celui qui était couché. the one who was sleeping. Quand je commence, When I et began, lui avait la connaissance he had the knowledge que j'ai eu avec d'autres pasteurs. he had the knowledge of all Il that était the pas experience tombé with comme ça. another ones. Je ne vais pas tomber comme ça pour prier. And because of that knowledge, I don't come La and fall down, repentance. began to pray and say, Quand on commence la repentance. repentance, When we began Le repentance, pasteur qui m'a attiré the pastor who brought me there, était étonné. he was Quand il voit mes genoux à terre, when he saw me Il dit, Dieu putting my pardonne-nous. knee down and say that God il dit forgive Dieu us, pardonne-nous. I say God forgive us. Quand le Seigneur a écouté, When God hear, le Seigneur me révèle. God revealed to Il me. me dit regarde. God say, look. Quand je regarde, When I look, je dis au pasteur qui m'a envoyé, I say to the pastor who sent me je there, vois un homme loin là-bas. I see a man very far there. Après ça, And after, je vois les flèches I see qui viennent partout arrow coming on all sides sur lui on him. que cet homme a lancé. And that man sent it.
Il me dit, He says to me, homme de Dieu, oh man tu of dis God, vrai. you are saying the Parce qu'il truth. y a un homme Because there is a qui man, est dans l'occultisme. he's an occult.